Hello students, today we're going to learn the expressions of complimenting, ungkapan memberi pujian. What is compliment? Apa itu pujian? Compliment is an expression of admiration, appreciation, approval, or respect. Pujian adalah ungkapan kekaguman, penghargaan, persetujuan, atau rasa hormat. There are 4 main categories for giving compliments. Ada 4 kategori untuk kita beri pujian. The first is performance, achievements, talents, skills, or abilities. Yang pertama adalah kinerja, prestasi, talenta, keterampilan, atau kemampuan. The second is appearance, style, personal taste in possessions. Yang kedua adalah penampilan, style, selera seseorang. The third is personal qualities or personality characteristics. Yang ketiga adalah tentang kepribadian seseorang. The last is indirect compliments atau pujian secara tidak langsung. Before saying something nice to another person, you can use one of these expressions to introduce your compliment. Sebelum kita memuji seseorang, ada baiknya kita memberikan kalimat atau ungkapan sebagai introduction. Misalnya, I'd like to tell you that, I wanted to say that, or I wanted to mention that, I've been meaning to mention, I've been thinking that, if you ask me, you, or if you ask me, your, I noticed that, if you don't mind me saying. Nah, titik-titik yang ada di situ Anda isi dengan kalimat lanjutannya. Introductory phrases show that you have thought carefully before saying what you want to say and have the other person feel more comfortable hearing what comes next. Ungkapan introduction tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa Anda memang benar-benar memuji secara tulus, sudah Anda pikirkan. Jadi bukan basa-basi saja. Mari kita lihat contoh kalimat dari 4 kategori tersebut. The first one is performance, achievements, talents, skills, or abilities. Contoh kalimatnya, I read your essay. It was so well written. I loved your performance in the school anniversary. You are a talented drummer. The second is about appearance, style, personal taste in possessions. Contoh kalimatnya, you look amazing. Where did you get that dress? Ini memuji baju seseorang. The second, that's such a pretty scarf. You have great taste. 3. What a nice bike. Where did you get it? 4. I really like that desk. It looks great in this space. Berikutnya yang ketiga, personal qualities or personality characteristics. You're so creative. You're such a hardworking person. I admire you. How patient you are. What's your secret? The last one is indirect compliments, pujian tidak langsung. Your brother is such a good basketball player. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita memuji kakak laki-laki seseorang. Maka mengatakan your brother is such a good basketball player. Pujian ini tidak langsung diberikan kepada kakak laki-laki tersebut. Your girlfriend is so friendly. Everyone loves talking to her. Pujian ini diberikan untuk kekasih kawan kita, sehingga kita menyebutnya pujian tidak langsung. Your dog is adorable. What breed is she? Pujian ini untuk anjing kawan kita, dan
kita tidak memuji langsung kepada si anjing, kita memujinya lewat si pemiliknya. Sehingga kita mengatakannya sebagai pujian tidak langsung. Bagaimana polanya? Ada beberapa macam, kita lihat satu persatu. Yang pertama, I really like or love your diikuti oleh possession, berupa objek atau benda. For example, I love your bouquets. I diikuti kata love, lalu your, lalu benda yang dimiliki oleh seseorang. I love your bouquets. Saya suka rak bukumu. Where did you get it? Yang kedua, your diikuti noun, kemudian diikuti is atau looks, lalu intensifier, lalu adjective. Misalnya, your hair looks so shiny. Di your diikuti benda yaitu hair, lalu is atau looks, dalam kalimat ini looks, lalu intensifier, so, lalu adjective, kata sifat, shiny. Your hair looks so shiny. What product do you use? Contoh yang kedua, your pronunciation is perfect. Your diikuti kata benda, pronunciation, kemudian is atau looks, contoh yang kedua ini adalah is, lalu intensifiernya dihilangkan, tidak masalah dalam hal ini, lalu adjective, kata sifat, perfect. Your pronunciation is perfect. Pengucapan Anda sempurna. Yang ketiga, pola yang ketiga adalah that's such an adjective and then noun. Jadi, that's diikuti such, kemudian lalu adjective, kata sifat, dan diakhiri noun. That's such a pretty necklace. That's diikuti such, lalu lalu kata sifat, pretty, diikuti kata bendanya, necklace. That's such a pretty necklace. You have great taste. The next is what diikuti oleh lalu adjective, lalu noun. For example, what a cool cell phone. Okay, so what diikuti oleh lalu adjective, cool, lalu cell phone. Okay, sebagai benda. What a cool cell phone. I've never seen one like that. Well, kelas, kita menggunakan sebelum adjektif ketika adjektif itu diawali dengan huruf mati atau diawali huruf hidup tetapi dibunyikan sebagai huruf mati. Maka itu adalah Seandainya adjektifnya diawali dengan huruf hidup, maka harus diganti an. Oke, kita masuk ke pattern berikutnya. You have diikuti kata sifat, diikuti noun, kata benda. For example, you have a great house. So, you diikuti have, diikuti lalu adjektifnya adalah great, lalu bendanya adalah house. You have beautiful eyes. You diikuti have, lalu adjective beautiful, lalu bendanya eyes. Mengapa tidak ada Ini karena eyes itu adalah benda jamak. Mata kita tidak hanya satu, mata kita ada dua. Maka jamak. Kalau jamak, maka tidak boleh menggunakan karena artinya sebuah, seorang, seekor, yang artinya hanya satu. Maka ketika bendanya jamak, kita hilangkan atau nya. You have beautiful eyes. Berikutnya, you, kemudian really, did, lalu diikuti oleh adjektif. Bisa great, amazing, fantastic, awesome, excellent. Kemudian
job on that diikuti oleh presentation, project, assignment, atau test. You did an excellent job on that presentation. You diikuti did lalu an. Mengapa an? Karena adjektif yang mengikutinya diawali oleh huruf hidup. Excellent. Maka you did an excellent job on that presentation. You did a fantastic job on that project. Karena fantastic itu diawali huruf mati, maka kita menggunakan bukan an. Berikutnya, you look diikuti oleh adjektif atau kata sifat. For example, you look so radiant. The next, where did you get your watch? I love it. It's so elegant. The next, great diikuti benda. Great job. The next, nice diikuti kata benda. Nice watch. Let's go to the next. You have a great characteristic. Jadi, setelah you have a great, kita ikuti dengan kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik. For example, you have a great memory. The next, you have great diikuti non-count noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya, you have great taste. Kemudian selanjutnya, that diikuti noun looks good on you. Contohnya, that blouse looks good on you. So that diikuti kata benda blouse, lalu looks good on you. That blouse looks good on you. Contoh berikutnya, those shoes look good on you. You look so tall. Mengapa tidak menggunakan that? Mengapa menggunakan those? Itu karena shoes, bendanya adalah jamak. Sepatu kita tidak hanya satu buah, tetapi sepasang, ada dua. Untuk benda jamak, kita tidak menggunakan that, kita menggunakan those. Lalu, kata look tidak ditambah dengan s. Mengapa? Karena subjeknya jamak. So, those shoes look good on you. You look so tall. Well, that's all, dear. Thank you for attending the class. Enjoy learning. See you later. Bye.